Inovasi itu satu hasil yang terjadi kalau Innovation is kita a berikan, result that kalau ada happen 3 if we resep give yang terjadi if dalam there suatu are 3 organisasi. receipts that occur in an organization. 3 resep itu adalah 1. The Ada 3 receipts fleksibilitas dan are kebebasan first, atau otonomi untuk is bereksperimentasi dan flexibility and menemukan freedom or titik jalan. autonomy to experiment and find a Kedua, highway point. diberikan resource yang cukup Second, dari sisi given sufficient research in pelatihan, terms resource, of training research, ilmu, knowledge resource research, finansial, financial dan resource research, mentoring dan and coaching. mentoring research. Dan yang ketiga adalah And the third purpose-nya one is human manusia-manusia purpose. itu jelas tujuan hidupnya. Kalau 3 must be kriteria clear. ini sudah terjadi, If these nggak 3 mungkin criteria are met, institusi pendidikan it is kita nggak akan unlikely improve. that our educational Ini institution sulit will not untuk mencapai improve. 3-3. But it is Karena difficult to achieve kenyataannya all 3 banyak because sekali there are aturan, so many regulasi, regulations and barriers dan that make it sekat-sekat difficult to yang mempersulit proses for the inovasi ini innovation process to terjadi. occur. Kenapa inovasi itu penting, terutama untuk Why unit is this pendidikan, innovation baik di perguruan important, tinggi. especially for the Inovasi education itu unit? hubungannya sama kompleksitas itu linear. Semakin Innovation is tugasnya linearly kompleks, related to kompleksitasnya complexity. tinggi, inovasi itu The dibutuhkan more malah complex lebih the banyak. task, the higher the complexity, Semakin the tidak more kompleks innovation tugasnya, required. inovasi, The less kebutuhan complex inovasi the semakin task, sedikit. the less need Kalau dilihat for dari semua innovation. Institusi, When we see menurut from saya all level institution, kompleksitas tertinggi itu adalah in my opinion, the highest level karena of bayangin, complexity objeknya, is the subjek education itu adalah unit. manusia muda. Because imagine, the hal object, the yang subject is a young human. Menurut saya nggak ada bandingnya in my sama opinion, kompleksitas di dunia teknologi apapun. This incomparable to the anak, complexity of itu level technology. kompleksitasnya menurut saya Because paling educating children, Dan karena that itu is dia the highest level membutuhkan of level complexity inovasi yang and sangat therefore it requires a high guru level of di daerah innovation. berbeda, di budaya Teacher yang in different berbeda, di area, pulau yang berbeda, different apakah itu di culture, kampung, in di different desa atau di island, kota, whether semua in itu butuh village or adaptasi. city, Semua all of itu that need butuh adaptation. personalisasi. All of that Apalagi per require murid. personalization, Setiap di especially dalam student. classroom pun setiap murid itu beda. They Talent dia they are berbeda. different. They have different Kemampuan talent, sosioekonomik mereka berbeda. different social Mindset economic orang tuanya ability. berbeda. Dan kalau The tidak mindset of diberikan their parents are capability atau different. trust kepada guru untuk And beradaptasi, if teachers are not given the untuk capability or trust to melakukan adapt, berbagai macam inovasi sendiri di to dalam carry ruang out kelasnya various dia, kind of kita nggak akan innovation bisa themselves improve. in their classroom, we Jadinya will not ada be able to miskonsepsi improve. antara dulu kita sering membuat So aturan there is karena a asumsinya itu misconception. In the meningkatkan past, mutu, we used to make rules menjaga mutu. because the Tapi assumption was kenyataannya that belum kita they kaji were lagi improving apakah quality, hal-hal aturan yang kita maintaining quality, but bikin dulu actually we itu haven't sebenarnya reviewed whether meningkatkan the mutu. things or rules Low that trust we made society. earlier actually improve Semua pihak quality. nggak trust yang Low lain. trust society, Dan yang all terjadi adalah parties don't trust other perputaran parties, and there is a ketidakpercayaan, cycle of distrust, sehingga aturan so that tambah there are more banyak, rules. yang diberikan aturan tambah apatis, Those capability-nya given jadi rules turun, add to dan akhirnya apathy, jadi low outcome then lagi, capability go tambah down, aturan lagi, and finally tambah outcome lagi, become low terus again, kita and berputar-putar. there are more rules. Jadi And menurut saya itu assessment saya, that's personal my hipotesa assessment saya of my sementara hypothesis mengenai about apa the root sebenarnya akar of permasalahan. what the problem. I was appointed 6 months ago. And the more I've 6 spoken bulan about lalu saya feminism, ditunjuk, the more I have semakin saya realized berbicara that tentang fighting for women's rights feminisme, saya too semakin often menyadari become bahwa synonymous memperjuangkan with hak-hak wanita man-hating. sering identik dengan If there is man-hating. one thing I know for certain, it is that this has to Ada stop. sesuatu yang harus saya ketahui, yaitu For the record, pastinya hal ini harus dihentikan. feminism by definition is the belief that men and women should have equal Sebagai rights catatan, and menurut opportunities. definisi, It feminisme is the adalah theory keyakinan of the bahwa physical, laki-laki dan perempuan economic, harus memiliki and hak social equality dan of the kesempatan sexes. yang sama. Ini merupakan teori I kesetaraan started questioning politik, gender-based ekonomi, assumptions a dan long sosial time ago, dari jenis when I kelamin. was 8.
I was confused Saya mulai equal mempertanyakan bossy asumsi because berbasis I gender wanted sejak to lama. direct the plays that Ketika we saya would put berusia on for our 8 parents. tahun, saya bingung But the disebut boys were bossy not. karena saat itu saya ingin When at 14, mengarahkan drama I yang started akan to be kami mainkan sexualized untuk by orang tua certain kami, elements of the bukannya movie. seorang laki-laki. when at 15, Ketika My berusia girlfriend 15 tahun, started dropping saya out of mulai their beloved dilecehkan sports teams oleh because they didn't want to secara appear seksual masculine. oleh elemen media When at tertentu. 18, Pada usia my 15 male tahun, friends teman-teman were perempuan unable to saya express their keluar dari feelings. tim olahraga karena mereka tidak I ingin terlihat decided maskulin. that I was a feminist. Pada usia And this 18 seemed tahun, uncomplicated teman to me. laki-laki saya tidak But berani my recent mengungkapkan perasaan research mereka. has shown me Saya memutuskan bahwa that saya feminism seorang has become feminis, an dan ini unpopular tampaknya word. tidak begitu rumit buat saya. Tetapi penelitian Women terbaru saya menunjukkan are bahwa choosing feminisme merupakan not kata yang to tidak begitu identify populer. as feminist. Wanita memilih untuk tidak mengidentifikasi Apparently, dirinya sendiri sebagai I am feminis. among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, Ternyata saya termasuk dalam jajaran perempuan yang Isolating. ekspresinya terlihat terlalu and kuat, anti-men, terlalu agresif, unattractive even. menyendiri, anti laki-laki, Why dan has tidak the menarik. word become such an uncomfortable one? I am from Britain, Mengapa And I kata think itu it is menjadi right salah satu kata yang that tidak I am nyaman? paid the same as my male counterparts. I Saya think it is right dari Britania that I dan should be saya able to make berpikir decisions about benar my bahwa own sebagai body, wanita saya dibayar I sama think it is dengan right rekan-rekan pria that saya. women be involved Benar bahwa on my saya memiliki behalf kebebasan in dalam the membuat policies keputusan and the tentang tubuh decisions saya that will sendiri. affect my life. Saya pikir benar bahwa perempuan think memiliki it is hak right untuk terlibat dalam that kebijakan dan socially keputusanku I am yang afforded the akan same respect mempengaruhi as men. kehidupanku. Dan benar bahwa secara sosial But saya sadly, diberikan rasa hormat yang I sama can dengan say laki-laki. That there is no Namun one sayangnya, country in the world where all women can Saya expect dapat to mengatakan bahwa receive tidak these ada rights. negara satupun di dunia di No mana semua country in wanita the dapat world can mengharapkan yet untuk say menerima that hak-hak they have tersebut. achieved gender equality. Thank you very, very much. Belum ada negara di dunia yang bisa mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesetaraan gender. Terima kasih banyak.